जे एकमात्र अमर अगम्य ज्योतिर्निवासी जहाँ को केवे कौन सी मर्त देखी ना देखिपारे ना से प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम समस्त को प्रेमर नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आज आम प्रभु जीशुख्रीष्ण द्वितीय आगमन विषय में चिंता करिबा। तार 6 गोटी कारण अच्छी। प्रथम केबे, द्वितीय किपरि, तृतीय क्यों माने, चतुर्थ कहीं, पंचम क्यों स्थान रे, षष्ठ कौन हेब। प्रथम विषय से केबे द्वितीय आगमन करिवे। दानिएल भावादी 70 सप्ताहर शेष से किपरि आसिबे, से शुक्लवर्ण ओषरे आसिबे, ताहांको सहित क्यों माने आसिबे, ताहांको सहित साधु माने आसिबे, से काहीके आगमन करिवे। इज्राएल रो उद्धार निमंते अधार्मिक मान को दंड देवा पाई आसिबे। जगतरे अपना राज्य स्थापन करबा पाई आसिबे। से जगतर क्यों स्थान को आसिबे। आमे आज ए विषय शिक्षा करिबा। ताहांको आगमन परे कौन हेबो। द्वितीय आगमनर लोकंकर अनेक दृष्टिकोण अच्छे। 2000 वर्ष परे जेपरि जीशु जैतून पर्वतरू स्वर्ग को चली गले, सेथिपाई अनेक लोक विश्वास करती जे से आउ थरे से पर्वत उपरे ओलेइबे। जदि आमे प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 9 पदरू 12 पद को पाठ करिबा, जिखनीय भावादी पुस्तक 14 अध्याय 3 पदरू 4 पद को आमे पाठ करिबा। आसो आमे पाठ करिबा। से एही समस्त कथा कहिबा परे सेमाने देखु देखु से ऊर्ध्व को नीत हेले, आउ खंडे मेघ ताहांकु सेमानको दृष्टिगोचररू घेनी गला। से जाऊ जाऊ सेमाने आकाश आड़को एक दृष्टि रे छाई अछंती। एपरि समय देख शुक्ल वस्त्र परिहित 2 जन पुरुष सेमानको निकट रे उपस्थित हेले। पुणी सेमाने कहिले, हे गालिलियो लोके, काहेकि तुम्भे माने आकाश आड़को चाही ठिया होयछ। एही जेउ जीशु तुम्भ मानक निकटरू ऊर्ध्वरे गृहीत हेले, ताहांकु तुम्भे माने जो प्रकार स्वर्ग को जीवार देखिल, से सही प्रकार आगमन करिवे। सेतेबेले सदाप्रभु बाहर हेबे ओ संग्राम दिन रे जेपरि युद्ध कले, सेही परि सेही सबु गोष्ठी विरुद्ध रे युद्ध करिवे। पुणी सेही दिन पूर्व दिगरे जेरुसालेम सम्मुखस्थ जैतून पर्वत रे ताहांकर चरण थुआ हबो। ओ जैतून पर्वतर मध्य देश पूर्व व पश्चिम दिगरे विदीर्ण होई अति बृहत एक उपत्यकार अर्धेक उत्तर दिग आड़े व अर्धेक दक्षिण दिग आड़े घुंची जीव। एही 2 गोटी पदरे एहा अनुमान करा जाउछि कि जे ताहांको आगमन सही जैतून पर्वत उपर को हेबो। जदि आमे एही 2 गोटी पद को ध्यानर सहित अध्ययन कले जानी पारिबा कौन कहूछि कौन कहू नाही। प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 9 पदरू 12 पदरे आमको एपरि कहे नाही कि से सही परि आसिबे जेपरि से जाइथिले, किंतु आपण माने ध्यान दियंतु से एपरि कहूनांती क्यों स्थान को आसिबे। जिखनी भावादी पुस्तक 14 अध्याय 4 पदरे कहे, जीशु आगमन समय अपना चरण जैतून पर्वत उपरे रखिबे, किंतु आपण माने ध्यान दियंतु से एपरि कहूनांती जे से जैतून पहाड़ उपर को लेबे। बाइबल रे एपरि कोनोसी पद नाही जो स्थान रे लेखा अछि कि से स्वर्गरु सीधा जैतून पर्वत को आसीबे। वास्तव रे बाइबल रे जीशुंको द्वितीय आगमन विषय एक भिन्न चित्र अच्छे। जीशु वास्तव में जैतून पर्वत पर अपना चरण रखिबे, किंतु प्रथम रे नुहे, किंतु जो स्थान को आसीबे से विषय आज आम शिक्षा करिबा।
ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଯାତ୍ରା ସେଇ ଯାତ୍ରା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାରି କିଣାନ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା 11 ଦିନର ଯାତ୍ରା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ହସେ ଭାବାଦୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଇସ୍ରାଏଲର ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲୁ ଓ ଆମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ ମିଶ୍ରରୁ ଡାକିଲୁ। ଅନେକ ଭାବବାଣୀ ପରେ ଏହି ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଗୋଟି ଘଟଣା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅତୀତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବାଳକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ମତ୍ତିର ସୁସମାଚାର ପାଠ କରିବା ଏହା ଅତୀତର ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ମତ୍ତିର ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରୁ ଆମେ 15 ପଦ ପାଠ କରିବା। ସେମାନେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଉଠ, ଶିଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମାତାକୁ ନେଇ ମିଶ୍ରକୁ ପଳାଅ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରୁହ, କାରଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହେରୋଦ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ। ଏଥିରେ ସେ ଉଠି ରାତ୍ରିରେ ଶିଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ମିଶ୍ରକୁ ପଳାଇ ଗଲେ, ଆଉ ହେରୋଦଙ୍କର ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଲେ, ଯେପରି ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ, ମିଶ୍ରରୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ଆମେ ଯିଶାୟା ଭାବବାଦୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ପାଠ କରିବା। ମିଶ୍ର ବିଷୟକ ଭାରୋକ୍ତି ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ମେଘରେ ଆରୋହଣ କରି ମିଶ୍ରକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମିଶ୍ରର ପ୍ରତିମା ଗଣ କମ୍ପାନ୍ୱିତ ହେବ ଓ ମିଶ୍ରର ହୃଦୟ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ତରଳିଯିବ। ଏହି ପଦକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ମିଶ୍ର ଦେଶର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ତେମାନ ପଥ ଦେଇ ୟର୍ଦ୍ଦନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ହବକୁକ ଭାବାଦୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ପାଠ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ତୈମୁନରୁ ଆସିଲେ ଓ ଯେ ଧର୍ମମୟ ସେ ପାରଣ ପର୍ବତରୁ ଆସିଲେ। ସେଲା ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲା, ଆଉ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। କାରଣ ଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋସେନ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯେପରି ଗୋସେନ ପ୍ରଦେଶରେ ହେଲା ସେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋସେନ ପ୍ରଦେଶରୁ ସେ ପାରଣ ପର୍ବତ ହିଁ ତୈମୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାରଣ ପର୍ବତ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଅଛି, ତୈମୁନ ଏକ ସହର ୟର୍ଦ୍ଦନ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଛି ଯାହା ସାଉଦି ଆରବ ସୀମାରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେ ହବକୁକ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ମୁଁ କୁଶନର ତମ୍ବୁ ସକଳକୁ କ୍ଲେଶରେ ଥିବାର ଦେଖିଲି, ମିଦିଅନର ଦେଶର ଯୌବନିକା ସକଳ କମ୍ପିତ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହବକୁକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ 2 ଗୋଟି ସହର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋସେନରୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ପାରଣ ପର୍ବତ ଦେଇ ତୈମୁନ ହେଇକି ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ହବକୁକ ଭାବାଦୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ଅନୁସାରେ 2ଟି ସହରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। गोटे सहर कुशन सहर आउ गोटे सहर मिदियन सहर। जदि आम कुशन सहर विषय में चिंता करूँ, यह सहर मिस्र देश अच्छी, मिदियन सहर साउदी आरब देश अच्छी। जिते समस्त विश्व दे ए समस्त पर्वत दे से गति करुछंती, सही समय ए स्थान मध्य जो गोष्ठी लोक माने, जो भाषावाद लोक माने, जो विजात लोक माने, जो मान को दंड देवाई जीशु ख्रीस्ट कौन करुछंती, अपना यात्रा को से मिस्र देश आरंभ करुछंती। मिस्र देश आरंभ करी से पारन पर्वत ही तैमन पर्वत ही जिते से यात्रा करुछंती, सही समय ए कुशन देश रे थिबा लोक माने और मिदियन देश रे थिबा लोक माने ए माने कंपित हेउछंती। मिस्र देशर पूर्व रे पारन पर्वत होई उत्तर पश्चिम साउदी आरब ही दक्षिण रे यर्दन आड़ को यात्रा कले। तैमन
प्राचीन इदम दक्षिण दक्षिण यर्दन भाग दक्षिण सहर थिला जदि आम देखो ए स्थान मध्य जीशु इदम पथ दे बस्रारे प्रवेश करुछंती जेरेमिया भाववादी पुस्तक 49 चैप्टर 20 पद 21 पद में पाठ करिबा। एहेतु सदाप्रभु इदम्र विरुद्धरे जो मंत्रणा व तैमन निवासी मानक विरुद्धरे जो संकल्प करियछंती ताहा सुन लोक माने निश्चय सेमान को पलर छुआ मानकु ही टाणी नहीं जिबे से निश्चय सेमान को निवास स्थान सहित सेमान को उत्सन्न करिबो सेमानकर पतन शब्दरे पृथ्वी कंपुअछि सुफसागर पर्यंत क्रंदनर शब्द सुना जाउअछि देख से उत्कर्ष पक्षी परी उड़ी उड़ी उठी उड़ी आसीबो व बस्रा उठा उपरे आपणा पक्ष विस्तार करिबो पुणी से समय इदम्र वीर पुरुष मानक अंतकरण प्रसव वेदनाग्रस्त स्त्रीर अंतकरण समान हबो। जेपरि जीशु इदम पथ दे बस्त्रारे प्रवेश करुछंती जहाँ में पाठ कलु जेरेमिया भाववादी पुस्तक 49 अध्यायर 20 पद 21 पद 22 पद अनुसार इदम विषय में चिंता करिबा ए इदम किए जदि आम बाइबल इतिहास को सूक्ष्मर सहित अनुसंधान करू इदम जहाँ जाकुबंको बड़ भाईंकर नाम एसहंकर जमी थिला जेतबेले इस्राएल लोक माने मिस्र देशर बाहरिले सेथेडे से माने इदम देई यात्रा करिबा पई चाहिले किंतु इदम तांको अनुमति देले नाही सेई समय इदम सहित युद्ध कले नाही कारण भविष्यत रे समान को दंड देबे कारण ईश्वर भविष्यत रे समान को दंड देबे किंतु इस स्थान मध्य में देखुछु ए इदमीय लोक माने जेहेतु ए जाकुबंकर भाई थिले जाकुबंकर बड़ भाईर वंशीय लोक माने थिले किंतु एमान को काहे के परमेश्वर दंड दउछंती प्रथम विषय जेतले इदम ए शंकर वंशर लोक माने एमाने मिस्री लोक मान को यहूदी लोक मान को मिस्र देश बाहरी आसवा समय से समय माने जितने राजपथ दे यात्रा करने से अनुरोध कले से समय माने बारण कले अनुमति देले ना जो द्वारा से कौन कले से स्थान जावाई से जापारे ना किंतु ए स्थान मध्य देखुच इदमे लोक माने ए माने इस्राएल विरुद्ध रे एरकम कहीं परमेश्वर इदमे लोक मान को दंड दौरान से समय कहीं इस्राएल देश विषय जो चिंता करवा जिते से मिस्र देश बाहर जे समस्त देश दे जाउछंती से समस्त देश विरुद्ध से छिड़ा होउछंती से समस्त देश विरुद्ध से युद्ध करुछंती किंतु स्थान मध्य आम देखुचु एपर एक देश से समय इदम सहित इस्राएल लोक माने कौन से प्रकार युद्ध कले नहीं कारण एथिपाई से इदम लोक मान सहित युद्ध कले ना कारण परमेश्वर भविष्य जेतले से द्वितीय आगमन करेंगे और से द्वितीय आगमन मिस्र देश आरंभ करा मिस्र देश जिते से आरंभ करेंगे से समय से पारन पर्वत ही से तैमन पर्यंत आसवे कुशन मिडियन आउ जिते से पले आसवे आमर इदम को आसवे इदम बस्राण को यात्रा करेंगे से समय से भविष्य इदम को से दंड देवा से दिन से युद्ध कर किंतु बड़ विडंबनार विषय मोर प्रिय लोक मैंने यद्यपि जाकुबंकर भाई माने एशंकर ए वंशीय लोक मैंने जिते इस्राएल लोक मैंने जिते आक्रमण करागला से समय से लोक मैंने निष्पेषित अवस्था अच्छी अवहेलित अवस्था अच्छी दुखर अच्छा से समय इदमीय लोक मैंने से कौन कले से दैन्य अवस्था से पराजय लाभ कर हारी जाइछंती और दुर्बल अवस्था अच्छी से समय इदमीय लोक माने को आक्रमण करी से जे समस्त धन संपत्ति थिला से समस्त धन संपत्ति को माने लूट कर नहीं गले मोर प्रिय लोक माने से प्रभु ए स्थान मध्य
ସେହି ସମୟରେ ଅତୀତ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଆପଣ ସେଇ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ମିଶ୍ରର ଗୋସେନ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ପାରନ ପର୍ବତ ତୈମୁନ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ କୁଶନ ମିଦିୟନ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଇଦମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ এই ଇଦମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା, ସେମାନେ ଇଦମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଯାହା ଆମେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରୁ 21 ପଦରେ ପାଠ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆସୁ ଆମେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରୁ 21 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ମୋଶା କାଦେଶରୁ ଇଦୋମୀୟ ରାଜା ନିକଟକୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରାତା ଇସ୍ରାଏଲ ଏପରି କହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଘଟିଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମିଶ୍ରକୁ ଗଲେ ଓ ମିଶ୍ରରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବାସ କଲେ, ଆଉ ମିଶ୍ରୀୟମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୁବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ। ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶୁଣିଲେ। ପୁଣି ଏକ ଦୂତ ପଠାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଦେଶର ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥିତ କାଦେଶ ନଗରରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭ ଦେଶ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୂପ ଜଳ ପାନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ରାଜପଥ ଦେଇ ଗମନ କରିବୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭ ସୀମା ପାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣରେ କି ବାମରେ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ଇଦମ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବ ନାହିଁ, ଗଲେ ଆମ୍ଭେ ଖड्ग ନେଇ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାର ହେବା। ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ସଡ଼କ ଦେଇ ଯିବୁ। ଯଦି ଯିବୁ, ଆମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭ ପଶୁମାନେ ତୁମ୍ଭ ଜଳ ପାନ କରିବୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତହିଁର ମୂଲ୍ୟ ଦେବୁ। ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କେବଳ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଆପଣା ପାଦରେ ଦେଶ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଦେଶ ଦେଇ ଯିବ ନାହିଁ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଇଦମ ଅନେକ ଲୋକ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ମହାବଳରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାର ହେଲେ। ଏହି ରୂପେ ଇଦମ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆପଣା ସୀମା ଦେଇ ଯିବାର ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରିଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେ ସେଇ ଇଦମୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆସେ ଏ ସେମାନେ ଅବଦୀୟ ଭାବାଦୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରୁ 15 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରାତା ଯାକୁବ ପ୍ରତି କୃତ ଦୈରାତ୍ମ୍ୟ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭେ ଲଜ୍ଜାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଚିରକାଳ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହବ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲ, ଯେଉଁଦିନ ଅପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ବହି ନେଇଗଲେ ଓ ବିଦେଶୀୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ସକଳ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ଜିରୁସାଲମ ଉପରେ ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ କଲେ, ସେହିଦିନ ତୁମ୍ଭେ ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଜଣ ପରି ହୋଇଥିଲ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭ୍ରାତାର ଦିନ ପ୍ରତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିନ ପ୍ରତି ଅନାଅ ନାହିଁ ଓ ଜିହୁଦା ଲୋକମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ଦର୍ପ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିପତ୍ତି ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କର ନାହିଁ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ବିପତ୍ତି ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭେ ଅନାଅ ନାହିଁ, ଅଥବା ସେମାନଙ୍କର ବିପତ୍ତି ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ହସ୍ତ ଦିଅ ନାହିଁ। ପୁଣି ତାହାର ପଳାତକମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଚୈମୁ ହାଣି ପଥରେ ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ ଓ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ତାହାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କର ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই স্থান মধ্যে আমি দেখুছি মোর প্রিয় লোক মানে অনেক সময় আমি কোণ করু যে আমি সুযোগ খোঁজু, যেতবে এମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆମର କୁଟୁମ୍ବୀୟ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ହଉ,
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ସମୟର ସୁଯୋଗ ଖୋଜି ସେମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେସାୟା ଭାବାଦୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 63 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦକୁ ପାଠ କରିବା। ସେହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଇଦୋମରୁ ସେ ବସ୍ରାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଦୋମରୁ ରଙ୍ଗୀକୃତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବସରାରୁ ଏ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ଆପଣା ପରିଧେୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଓ ଆପଣା ମହାଶକ୍ତିରେ ବିଜେ କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଏ? ଆମ୍ଭେ ଯେ ଧର୍ମବାଦୀ ଓ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଧେୟ ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଓ କୁଣ୍ଡରେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ମର୍ଦ୍ଦନକାରୀର ବସ୍ତ୍ର ପରି କାହିଁକି? ଆମ୍ଭେ ଏକାକୀ ଦ୍ରାକ୍ଷା ମର୍ଦ୍ଦନ କରିଅଛୁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ କେହି ନଥିଲା। ଆମ୍ଭେ ଆପଣା କ୍ରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳନ କଲୁ ଓ ଆପଣା କୋପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କଲୁ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ତର ଛିଟା ଆମ୍ଭ ବସ୍ତ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ଆମ୍ଭେ ଆପଣାର ପରିହିତ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦାଗଯୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ। କାହିଁକି ସେ ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ? କାହିଁକି ରକ୍ତର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କାହିଁକି ଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଇଦୋମୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଇଦୋମ ସ୍ଥାନରେ ଯାହାକି ବସ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ବାଦଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମେଘମାଳାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଯେସାୟା ଭାବାଦୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 34 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। हे देशीय गण निकटकू आसी श्रवण कर, हे गोष्ठी गण तुम्भे माने मनोजोग कर। पृथ्वी ओ तपूर्णता श्रवण करू, जगत ओ तदुत्पन्न सकल पदार्थ श्रवण करू। प्रेज द लॉर्ड। ए स्थाନରେ କେବଳ ଇଦୋମର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ 83 ଅଧ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧର ସଂକେତ ଅଟେ। परमेश्वर तुमन उपरे अग्निवृष्टि करिबे, जोद्वारा बस्त्रा मध्य विनाश हो। तैमन तले अच्छी तापरक बस्त्रा अच्छी। जदि आम आमोन पुस्तक 1 अध्याय 11 पद 12 पद पाठ करिबा। सदा प्रभु यही कथा कहती, आम्भे इदम तीनी 4 अपराध सकाशु तहिर दंड निवारण करिबा नाही। कारण से खड्ग धरी आपणा भ्राता को गड़ाइला और सबु दया परित्याग कला। ताहार क्रोध नित्य विदीर्ण कला और से आपणा कोप सदाकाल रखिला। मात्र आम्भे तैमन उपर अग्नि निक्षेप करिबा और ताहा वस्त्रार अट्टालिका सबु ग्रास करिबो। आज मध्य इस्राएल को ताहार पड़ोशी देश इदोम तथा यर्दन अधिक घृणा करुछि। बस्त्रा इदोमर प्राचीन राजधानी, किंतु आजिर तारीख रे बस्त्रा को बोसेरा सहर बोली कहा जाए, जहाँ आज उत्तर दिगर इदोमरे अवस्थापित अटे, जहाँ को सेंट्रल जर्डन बोली कहा जाए। इदोमर बस्त्र एकत्रित हेथिबा सैन्य मान को प्रभु जीशु ख्रीष्ट हत्या करिवे। जेसाया भावादीଙ୍କର पुस्तक 34 अध्याय 2 पद 3 पद 5 पद 6 पद पाठ करिबा। कारण देशीय समस्तଙ୍କ प्रतिकूल रे सदा प्रभुଙ୍କର क्रोध ओ सेमानଙ୍କର समस्त सैन्य सामंतଙ୍କର प्रतिकूल रे ताहांकर प्रचंड कोप अछि। से सेमानकु संपूर्ण रूपे विनाश करिअछंती। से सेमानकु हत्या हेबा निमंते समर्पण करिअछंती। सेमानकर हत लोक माने बाहरे निक्षिप्त हेबे। सेमानकर सबरु दुर्गंध उठिबो ओ सेमानकर रक्तरे पर्वत मान तरली जीव। पुणी आकाश मंडलर सैन्य समस्ते क्षय पाइबे ओ गगन मंडल नलाकार पुस्तक तुल्य गुड़ा हेबो।
आउ जेपरी द्राक्षालतार जीर्णपत्र और डिम्बिरी वृक्षर जीर्णपत्र सेहीपरि सेमानकर सैन्य सामंतଙ୍କୁ क्षय पाइबे। कारण आंभर खड्ग स्वर्गरे परितृप्त रूपे पान करिअछि। देख विचार साधनार्थे ता इदम्र ओ आंभर अभिशप्त लोकमानकर उपरे पड़िबो। सदाप्रभुଙ୍କ खड्ग रक्तरे परितृप्त मेदरे ओ छागगणर गुर्दार मेदरे पुष्ट होइअछि। कारण बस्त्रारे सदाप्रभुଙ୍କର एक यज्ञ ओ इदम देशरे एक महाहत्याकांड हबो। प्रभु व्यक्तिगत भावे समस्त सैन्य को बोध करिवे। जगत रो इतिहास रे केबे एहीपरि हेई नाही, किंतु ताहांको आगमन समय एपरि ही हेबो। आसु ए समय में प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 15 पद पाठ करिबा। ताहांको मुखरु तीक्ष्ण खड्ग निर्गत हुए, तो द्वारा से जाति समूह को आघात करिवे। से सेमान को लोकदंड रे शासन करिवे। आउ से निजे सर्वशक्तिमान ईश्वरଙ୍କ प्रचंड क्रोध रूप द्राक्षाकुंड चूर्ण करिवे। प्रेज द लॉर्ड। ए स्थान मध्य में देखुछु ताहांको मुखरु खड्ग निर्गत हेबो। खड्ग अर्थात कोन मोर प्रिय लोक माने वाक्य जो लोक माने परमेश्वर विरुद्ध रे से समय से स्थान मध्य बस्रा इतमरे जो विजात लोक माने थिले, जो मूर्ति पूजक लोक माने थिले, सेमान को सदा प्रभु कोण करूछंती व्यक्तिगत भावे। ए स्थान मध्य में देखुछु से व्यक्तिगत भावे सेमान को सहित युद्ध करूछंती। तांको मुखरु से वाक्य बाहरुछि एवं से समस्त से संहार करूछंती। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में 13 पद पाठ करिबा। से रक्त निमज्जित वस्त्र परिहित पुणी ताहांकर नाम ईश्वरंकर वाक्य। ए स्थान मध्य में देखुछु से रक्त निमज्जित वस्त्र परिहित ताहांकर नाम ईश्वरंकर वाक्य अटे। काहेकि आज ख्रीष्टीय समाज मध्य एक प्रश्न आसे मोर प्रिय लोक माने अनेक समय ए वाक्यटी को आमे पाठ करू और चली जाऊ, किंतु वास्तव में कहीं से रक्त निमज्जित वस्त्र पिंधि मोर प्रिय लोक मैंने कहीं ना जिते से मिश्र देशरू से यात्रा करुछंती पारन पर्वत ही से तैमुन को आसुछंती। से समय कुशन मिडियन ए समस्त इदमरु जेतले से वस्त्रा मध्य दी से विजय यात्रा करुछंती। से समय जो इदमीय लोक माने जो वस्त्रा लोक माने परमेश्वर को विरुद्ध रे छिड़ा हितले, परमेश्वर को विरुद्ध रे पाप करितले, से लोक मान को जेतले से दंड दे आसुछंती से समय तांकर वस्त्र रक्त वर्ण हो जाइछि। मोर प्रिय लोक माने अनेक समय में बुझी न पारु कहीं से रक्त निमज्जित वस्त्र परिहित होती। अनेक समय में भावु जो से जीसु 2020 वर्ष तले क्रूस पर अपना प्राण को ढाली देले, अपना प्राण को देले। से समय तांको शरीर मध्य से रक्त प्रवाहित होता, से रक्त को बोली भावु, किंतु वास्तव में से रक्त नुहे मोर प्रिय लोक माने। ए रक्त जो रक्त निमज्जित वस्त्र परिहित होती, ए रक्त वास्तव में से लोक मानकर रक्त, वस्त्र थिबा से लोक मानकर रक्त, से इदमरे थिबा से लोक मानकर रक्त। मोर प्रिय लोक माने आसु ए समय में आमोस पुस्तक से समय संपूर्ण रूपे परमेश्वर कौन करेंगे ए रकम दंड देवे, ए रकम खड्ग द्वारा से आघात करेंगे। से समय संपूर्ण रूपे वस्त्रा कौन हेब विनष्ट हो। आमोस पुस्तक 1 अध्याय 12 पद पाठ करिबा। मात्र आम्भे तैमन उपरे अग्नि निक्षेप करिबा ओ ता वस्त्रार अटालिका सब ग्रास करिवो। प्रेज द लॉर्ड। ए स्थान मध्य में देखुछु से कौन करिवे, से समस्त विश्व को से ग्रास करिवे, समस्त विश्व को से ग्रास करिवे। आसो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 14 पद में 20 पद पाठ करिबा। तत्परे मु दृष्टिपात कली आउ देख शुभ्रवर्ण खंडे मेघ तही उपरे मनुष्य पुत्रଙ୍କ सदृश जणे उपविष्ट, ताहांको मस्तकरे सुवर्ण मुकुट ओ हस्तरे तीक्ष्ण दा सेथिरे मंदिररु आउ जणे दूत बाहरी सेही मेघाच्छन्न व्यक्ति को उच्च स्वरे कहिले, आपणको दा लगाई शस्य काटंतु,
କାରଣ କାଟିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଶସ୍ୟ ପାଚି ଯାଇଅଛି। ତହୁଁ ସେହି ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ଦା ଲଗାନ୍ତେ ସେଥିର ଶସ୍ୟ କଟାଗଲା। ତତ୍ପରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତ ବାହାରି ଆସିଲେ, ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦା ଥିଲା। ପୁଣି ବେଦୀ ନିକଟରୁ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତ ବାହାର ହେଲେ, ସେ ଅଗ୍ନି ଉପରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ, ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦା ଥିଲା। ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦା ଲଗାଅ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ପେଣ୍ଡା ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କର, କାରଣ ସେଥିରେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ସବୁ ପାଚି ଯାଇଅଛି। ତହିଁରେ ସେହି ଦୂତ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ଦା ଲଗାଇ ସେଥିର ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧରୂପ ମହା ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡରେ ସେହି ସବୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ନଗରର ବାହାରେ ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ ଦଳିତ ହେଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାର ହୋଇ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଲଗାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି 100 କୋଶ 300 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। Praise the Lord. এই স্থান মধ্যে আমি দেখুছু নগর বাহারে সেই দ্রাক্ষা কুণ্ড দলিত হেলা আর সেটির রক্ত বাহার হই অশ্বমানଙ୍କର লগাম পর্যন্ত উঠি 100 কোশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হেলা। দেখন্তু মোর প্রিয় লোকମାନେ এই স্থান মধ্যে পরমেশ্বর যেতলে পরাণ পর্বতରୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତୈମେନକୁ ତୈମେନରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସ୍ରାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ନରସଂହାର କରାଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେହି ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ୟର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୃତ ସାଗରରୁ ଗାଲିଲି ହ୍ରଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 300 କିଲୋମିଟର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଯେଉଁ ସଂହାର ପରମେଶ୍ୱର ଇଦୋମରୁ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ, ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସେହି ସମୟରେ ୟର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ୟର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ବହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତାହା ମୃତ ସାଗରରୁ ଯାହା ଆମେ ଡେଡ୍ ସି ବୋଲି କହୁ, ଗାଲିଲି ହ୍ରଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗଭଗ 300 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ କଥା ଯାହା ଆମେ ସେଇ 20 ପଦରେ ଆମେ ପାଠ କରୁଥିଲୁ, ଯେ ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରକ୍ତ ଲଗାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ରକ୍ତ ଲାଗିବ ବୋଲି ଯେପରି ଆମେ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏପରି ରକ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ? କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ, ଯାହା ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନେ କଲେ। ଜିଖରୀୟ ଭାବବାଦୀ ଏପରି କହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯିହୁଦୀ ନିବାସୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ଜୈତୁନ ପର୍ବତରେ ଓହ୍ଲେଇବେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜୈତୁନ ପର୍ବତ କୋଉଠି ଅଛି? ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିଖରୀୟ ଭାବବାଦୀ କହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜିଖରୀୟ ଏପରି କହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଯିହୁଦା ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଯାହା ଜିଖରୀୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 12:7 ଲେଖା ଅଛି। ଆସ ଆମେ ପାଠ କରିବୁ। ଆହୁରି ଦାଉଦ ବଂଶର ଗୌରବ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀଗଣର ଗୌରବ ଯେପରି ଯିହୁଦା ବଂଶର ଉପରେ ଉନ୍ନତ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମରେ ଯିହୁଦାର ତମ୍ବୁ ସବୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। Praise the Lord. এই স্থান মধ্যে আমি দেখুছি মোর প্রিয় লোকମାନେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ସଲୋମନ ପାପ କଲେ, ପାପ କରିବା ସମୟରେ সেই ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଏକ ମାନେ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଯିହୁଦା ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଦକ୍ଷିଣ ଯିହୁଦାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରରେ ଥିଲେ,
उत्तर जो जेरुसलेम लोक मैंने इस्राएल लोक मैंने थिले से माने भाबुथिले से माने चिंता करुथिले एमान को माने हीन दृष्टि देखुथिले से मान को प्रति से मानकर चिंताधारा ठीक नथिला किंतु ए स्थान मध्य में देखुछु यहूदार तंबू यहूदार गोत्र लोक मैंने जो माने पहाड़ को पलायन करिथिबे सही समय दानिएल भाववादींकर 70 सप्ताहर मध्य भागर पलि जाइथिबा मोर प्रिय लोक माने प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कहीं ना जिते प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वितीय आगमन करेंगे द्वितीय आगमन समय जिते से मध्य आकाश को आसवे स्वर्गर मध्य आकाश आसी सारा पड़े जिते कन्या मंडली सहित स्वर्ग को चली से समय यही जगत भंड ख्रीष्ट से यहूदी लोक मान सहित जो शांति नियम स्थापन कर से समय माने दानिएल भाववादी पुस्तक 70 सप्ताह विषय जो भावणी करते तार सब माने 3.5 वर्ष खत्म होउथबो 3.5 वर्ष आरंभ हेबा समय क्लेश को दुई भाग रे माने विभक्त करा जाए क्लेश महाक्लेश क्लेश सही समय कौन करा लोक माने यहूदा प्रदेश रे थिबा लोक माने से माने कौन करिवे आउ से माने जंगल मध्य को पहाड़ मध्य को स्थानांतरित ही जाइथिबे जहाँ में मार्क रे समाचार 13 अध्याय 14 पद रे पाठ करिबा किंतु तुम्भे माने जेतेबेले सही ध्वंसकारी घृण्य वस्तु को जेउठारे अवस्थित हेबा उचित नुहे सेठारे अवस्थित देखिबो सेतेबेले जो माने यहूदा प्रदेश रे थांती से माने पर्वतमाला को पळाई जांतु प्रेज द लॉर्ड ऐसा मध्य में देखुछु किंतु तुम्बे माने जेतेबेले से ध्वंसकारी घृण्य वस्तु को जोठारे अवस्थित हेबा उचित नुहे सेठारे अवस्थित देखिबो पाठक बुझंतु सेतेबेले जो माने यहूदा प्रदेश रे थांती से माने पर्वतमाला को चली जांतु जेपरि मो पूर्वर आपण मानक कहूली मोर प्रिय लोक मैंने पूर्वर आपण मानक कहूली जिखरी भाववादी कहती जीशु जेरुसलेम को उद्धार करने पूर्वर प्रथमे से यहूदा गोत्र लोक मान उद्धार करेंगे यहूदा गोत्र लोक मान उद्धार करेंगे मोर प्रिय लोक मैंने और से समय आम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 6 पद पाठ करवा पुणी सही स्त्री लोक प्रांतर को दौड़ी पलाई गले सेठारे 1260 दिन पर्यंत प्रतिपालित हेबा पाई ताहांको निमंते ईश्वरंको नियंत्रण रे प्रस्तुत गोटे स्थान थिला प्रेज द लॉर्ड ए स्थान मध्य में देखुछु 3.5 वर्ष प्रतिपालित हेबा पाए से स्त्री लोक अर्थात स्त्री लोक इस्राएल जाति को बुझाए मोर प्रिय लोक माने इस्राएल जाति को बुझाए से माने कोन करिवे 3.5 वर्ष पाए एक सुरक्षित स्थान को जीवे आमी जदि देखो से माने क्यों स्थान को पलायन करिवे अनेक बाइबल शिक्षाविद कहती यहाँ यॉर्दन सहरर एक पहाड़िया अंचल जो स्थान को यहूदार लोक माने पलायन करिवे ताहाकु पेट्रा बोली कहा जाए जहाँ बसरा निकटरे अवस्थित से पेट्रा पहाड़ रे लुचि थिबा यहूदी लोकन को से उद्धार करी सेमानक आगे आगे यात्रा करिवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इस मध्य में देखुची मोर प्रिय लोक माने जो माने से बसरा सहर मध्य रे यहूदा प्रदेश रु जहाँ यॉर्दन सहर रे अछि यॉर्दन सहर अछि से यॉर्दन सहर मध्य आम जदि देखा यॉर्दन देशर से बस्त्रा सहर मध्य गोटे पहाड़ अच्छी से पहाड़ को जिते माने चली जीवे 3.5 वर्ष एमाने से पहाड़ मध्य लुचिकी थे 3.5 वर्ष माने से पहाड़ मध्य लुचिकी थे से ही समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट कौन करेंगे से उद्धार करे से पहाड़ मध्य से उद्धार करी से आगे आगे यात्रा करेंगे मिखा भाववादी पुस्तक 2 अध्याय 12 पद 13 पद पाठ करवा हे जाकुब आम्भे अवश्य तुम्भर जाबतीय लोकों को एकत्र करिबा आम्भे अवश्य इस्राएल रो अवशिष्टांश को संग्रह करिबा आम्भे सेमान को बसरा रो मेषगण तुल्य एकत्र रखिबा निज चरणास्थी स्थान मध्य रे जेपरि मेषपल सेहीपरि मनुष्यर बाहुल्य सकाशु सेमाने महाशब्द करिबे भग्नकारी सेमानकर अग्रगामी होई अछंती सेमाने बेड़ा भांगी द्वार पर्यंत जाई अछंती ओ सेही द्वार देई बाहरी जाई अछंती पुणी सेमानकर राजा सेमानकर आगे आगे जाई अछंती ओ सदा प्रभु सेमानकर अग्रगामी अछंती।
এই স্থান মধ্যে আমি দেখিলু মোর প্রিয় লোক মানে ঈশ্বর কি রকম ইদমରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ରାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାଦଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ଯୀଶୁ ବସ୍ତ୍ରା ପଥ ଦେଇ ମୋଆବରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଯେରେମିୟା ଭାବବାଦୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 48 ଅଧ୍ୟାୟ 40 ପଦ 41 ପଦ 42 ପଦ 43 ପଦ 44 ପଦରେ ପାଠ କଲେ ପାଇବେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ ସେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଡ଼ି ଆସିବ ଓ ମୋଆବ ଉପରେ ଆପଣା ପକ୍ଷଦ୍ୱୟ ବିସ୍ତାର କରିବ। କରିୟତ୍ ହସ୍ତଗତ ହେଲା, ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ସବୁ ଅକସ୍ମାତ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେହି ଦିନରେ ମୋଆବର ବୀରମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରସବ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ପୁଣି ମୋଆବ ଲୁପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣାକୁ ବଡ଼ କରିଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ହେ ମୋଆବ ନିବାସୀ, ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ତ୍ରାସ, ଖାତ ଓ ଫାନ୍ଦ ଅଛି। ଯେ ତ୍ରାସରୁ ପଳାଏ ସେ ଖାତରେ ପଡ଼ିବ ଓ ଯେ ଖାତରୁ ଉଠି ରକ୍ଷା ପାଏ ସେ ଫାନ୍ଦରେ ଧରା ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତାହାର ଉପରେ, ହଁ ମୋଆବର ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦାନର ବର୍ଷ ଆଣିବା। ହାଲେଲୁୟା। এই স্থান মধ্যে আমি দেখু যেତେବେଳେ ইসরাଏଲ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଯାତ୍ରା କରି ମୋଆବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେଥିରେ ମୋଆବୀୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ସୀମା ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କଲେ। ଯେପରି ଆମେ ଇଦୋମୀୟମାନଙ୍କର କଥା ଦେଖୁଥିଲୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବାରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ରାଜପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାରଣ କଲେ ସେପରି ଏ ମୋଆବୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଜିରିହ ନିକଟସ୍ଥ ୟର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣା ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ମୋଆବ କିଏ? এই ମୋଆବ କିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସୋଦମ ଗମୋର ମଧ୍ୟରୁ ଲୁଟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଲୁଟଙ୍କ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦୁଇଟି ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ସେ କ'ଣ କଲେ ସହବାସ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଝିଅଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଇଥିବା ଆଉ ସେଇ ଲୁଟଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଏଇ ମୋଆବୀୟ ଲୋକମାନେ। ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଆବ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି ଯାହା ୟର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜିରିହ ନିକଟ ଦେଇ ମିଶ୍ରରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମୋଆବ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ଯାହା ଜିରିହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ମୋଆବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ, ସେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପରାନ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପରାନ ପାହାଡ଼ରୁ ସେ ତୈମୁନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୈମୁନରୁ ସିଧା ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କୁଶନ ମିଦିୟନ ସିଧା ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଇଦମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଦମରୁ ସେ ବସ୍ତ୍ରାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ରାରୁ ସେ ଆଉ ଥରେ ମୋଆବକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋଆବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିବା ଆଉ ଏ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ ସେ ଜୈତୁନ ପର୍ବତ ଉପରେ ଆପଣା ଚରଣ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜୈତୁନ ପର୍ବତକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କୁ ଯେପରି ସେ ପଥ ଦେଇ ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ମିଶ୍ର ଦେଶ ଦେଇ ସେ ଆସିବେ ଆଉ ସେ ମୋଆବକୁ ଆସିବେ, ମୋଆବରୁ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାଗିଦରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଖତମ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।